Another day, another video na po to guys. Manglimpyo to aning tindahan. Kasi masakpan to sa mga mata sa marites. Kaperte ning ugawan itong tindahan. Halay, panabita sa mga tawo nga wagid ta kang limpyo. May lang ug mulakaw kay murag dunya pero wa ka limpyo. Magsakit ra bang mata ani mga marites ug di panghilabot na ta mo manglimpyo gud ta kay maulaw ta kay nakapalit ra batag nindot ka sa linas o kay ukay nga tag 50 tahon unya. Nakapalit ko tag sandal nga gwapa kayo. Mao bisag kapoy kay atong lawas hala ka bira manghinlo ta panguha na to ng mga lawa-lawa dira si babaw kay basi makita na mga dama nga nanguyanap diha magsakit ra ba jud ilang buot ug naay mag dagan-dagan dihang mga damang. Ay, dili ba gid lalim ning maninda kay tanang saway anaa nato. Di jud lalim kay og dili ta magpautang ipanabi putang batig batasan mura tag sikinsa murag sikinsa datuwa dili magpautang. Ang naka-worst pa dira ingnon ta murag daghag tinda wala bay tinda nya di magpautang di yod lalim laming isingget nga hunong na mong pangutang kay di yod lalim kapoy paglista aning papel mahutdan patag papel mahutdan patag di pa mga gikadugay ning ballpen kay mga mustak o wala man ingon sa nasako kung mangutang no akong gikasukan kini mga marites nga papatakag panabe ug makapamaligya tagpan nga nabaho-baho ipanabita nga mga bahaw ni atong pan nga baligya nga normal nga naman nga bahaw kay wa man ta nagbuhat diri bikere groceryhan man ni atong tindahan dili man ni bikere para perming fresh ang pan. Pero anyways, magpasalamat gyapon ko sa mga marites kay gitagaan ko gamay nga oras ninyo sa inyong kinabuhi. Another day, another video na po to guys. Manglimpyo to aning tindahan kasi masakpan to sa mga mata sa marites. Kaperte ning ugawan itong tindahan. Halay, panabita sa mga tawo nga wagid ta kang limpyo. May lang ug mulakaw kay murag dunya pero wa ka limpyo. Magsakit ra bang mata ani mga marites ug di panghilabot na ta mo manglimpyo gud ta kay maulaw ta kay nakapalit ra batag nindot ka sa linas o kay ukay nga tag 50 tahon unya. Nakapalit ko tag sandal nga gwapa kayo. Mao bisag kapoy kay atong lawas hala ka bira manghinlo ta panguha na to ng mga lawa-lawa dira si babaw kay basi makita na mga dama nga nanguyanap diha magsakit ra ba jud ilang buot ug naay mag dagan-dagan dihang mga damang. Ay, dili ba gid lalim ning maninda kay tanang saway anaa nato. Di jud lalim kay og dili ta magpautang ipanabi putang batig batasan mura tag sikinsa murag sikinsa datuwa dili magpautang. Ang naka-worst pa dira ingnon ta murag daghag tinda wala bay tinda nya di magpautang di yod lalim laming isingget nga hunong na mong pangutang kay di yod lalim kapoy paglista aning papel mahutdan patag papel mahutdan patag di pa mga gikadug